Yan guys, yan yung maliit natin na crayons. So, papatingin ko sa inyo. Nakasulat dito sa crayons natin, Crayola. Yan. May isa pa akong dito malaki. Yan. Dalawa yung maliit natin guys. Yan. Nabukas yung isa. Yan. Nabukas ko yung isa. Check naman natin yung malaki. Yan, yung malaki. Bukas din to guys. Mas malaki to guys kaysa dito. Gusto tingnan niya? Yan. Yan. Yan guys, yung blue. Bamboo yan guys. So, yan yung 36 crayons natin. Tapos yun yung mga typical na crayons natin. Tignan yung puto guys. So, tignan yung takip niya. Oh. Tignan na guys. Mahaba po yan. Oh. Bumabalik po yan. So, tapos na guys.